Donc ni ye vocal sabana ye toujours Oustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi ka bɔ Sikaso Lafiabugu téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 an badenw groupe les croyants mumin cɛman na musoman vocal ninnu a y'a partager inchallah kuma tun bɛ jumɛn de nɔfɛ kuma tun bɛ ni tiɲɛni kɛla sababuya la i bɛ dɔ sɔrɔ a la ni ɲuman fana kɛla sababuya la i bɛ dɔ sɔrɔ a la mun y'an sama ka se yen toujours an bɛ Mahamud Diko de ka comportement kan ni diinɛ tɔgɔ ye comme a sɛbɛntiyala k'a fɔ ale de kɛla sababu ye ka président caman lataga wa ale de fana kɛla sababu ye ka maa caman lana n'a danna o dɔrɔn ma o dɔrɔn b'an bɔ donc o kɔlɔlɔ ye min ye diinɛ sira kan je dis an bɛ k'o de fɔ aw ye pour que aw minnu sen b'a sen n'a baara la aw k'a dɔn ni aw y'a dabila a y'a dabila a yɛrɛ ye dɛ n'a yɛrɛ fana b'a dabila a ye continuer a fɛ ko wara min ko a kun ka ci ko ɲama t'o la n'est-ce pas Oustaz Berté bɛ k'a can fɔ aw ye a bɛ minnu kɔnɔ ko Mahamud Diko bɛ diinɛ ko de la tan ka se k'olu kunnafoni k'olu kibaruya aw man sara k'a fɔ aw ye n bɛ k'a fɔ aw ye n b'a dɔn tigitigi can de don n'aw dala la k'a dabila o don n'aw ma da la a ko ko b'a yɛrɛ bolo a bɛ faamu wa aw k'a dɔn diinɛ ko tɛ a bɛ politique de la diinɛ ko tɛ dɛ ça n'a rien à voir donc aw kana aw sen don a sen na pensant que k'aw bɛ ala ko la fo ka taa se ko n'aw fagala k'a ye shahidi su ye shahidi su tɛ dɛ a kana yɛrɛ nɛgɛ k'aw yɛrɛ faga ka se ala ma faga cogo modèle dɔ la ye ka taa zéro kunbɛn lahara n'i dala la i dala la n'i ma dala i bɛ taa dala lahara ye o de la ne bɛ k'a d'i ma détail la hali ma pressé n bɛ k'a d'i ma a petit pas pour que i bɛ se k'a faamu ka ɲɛ a bɛ faamu wa an bɛ niveau min na sisan ni e kɛla sababu ye sisan ka action dɔ kɛ min tɛ ɲuman ye ala k'o la i fana bɛ dɔ sɔrɔ a jurumu na donc ne b'aw ɲininka président sigi minnu bɛ kɛ aw bɛ selila joli de ye boli la k'olu bɛ ka taa vote kɛyɔrɔ la selila joli a ka ca dɛ n'est-ce pas hali a diinɛ kuntigi u bɛ minnu wele ko diinɛ ɲɛmaaw i b'olu dɔw fana ye cucu la i b'a fɔ ko ayi mais je suis étonné je suis ébahi quoi ne yɛrɛ ne bɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min ne bɛ kabakoya de quoi c'est à dire mɔgɔ i k'i tɔgɔla ci dɔn sa i ma bila ci min na o dɔn o t'i ka kɛta ye jɛ ka ɲi saga la ba ye jɛ ka ɲi saga la ba ye d'accord an ka wa ma président sigiw girigiri bɛ kɛ o la k'o ye silamɛw ye k'i bɛ taa dɔ voter k'o sigi k'o bɛ kɛ président ye n'est-ce pas d'accord on continue député sigi la i bɛ girigiri fana ye k'i bɛ taa dɔ voter k'o sigi k'o bɛ kɛ député ye an ka nin fila dɔrɔn ta exemple ne b'aw ɲininka o aw minnu bɛ girigiri na ou bien olu minnu bɛ girigiri na ko a vote i bɛ taa président voter k'a sigi i bɛ taa a tɔgɔ di député voter k'a sigi ni président sigila a ka baara ye jumɛn de ye ɲininkali de don quoi an kana yɛrɛ fili bin na dɛ wa an kana bɔgɔsɛ ka kɛ bin kan a bɛ faamu wa n'u sigila u ka baara ye jumɛn ye président ninnu ɲininkali de don ni député fana sigila o ka baara ye jumɛn de ye aw t'o dɔn dɛ n'aw t'o dɔn a y'a tulo jɔ n'a yɛrɛ b'a dɔn a yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ faamu wa n'aw t'a dɔn a y'aw tulo jɔ ni aw yɛrɛ b'a dɔn a y'a yɛrɛ kɔlɔsi ne kan ka can fɔ aw ye n bilala kama de spécial ala ye n bila kama de n ja tɛ tigɛ n nɛ tɛ fɛrɛkɛ ne tɛ yɔgɔyɔgɔ a bɛ faamu wa je ne panique même pas hali n tɛ paniquer n b'a di aw ma a b'a faamu cogo min na ni min y'a faamu n'i y'a kɛ i yɛrɛ ye n'i yɛrɛ m'a kɛ i yɛrɛ ye ne ta y'a la min ye dɔrɔn n k'a fɔ i k'a dɔn ne ye ɲininka n ko ni président ninnu sigila u bɛ mun kɛ aw bɛ min kɛ e b'o dɔn n'o nana o bɛna zon bolo tigɛ de wa ayi n'o nana o bɛna jɛnɛyakɛlaw de don dingɛ kɔnɔ k'o bɔ ni fara ye fo k'o fa minnu ma furu kɛ wa minnu ye furu kɛ wa ayi n'o nana o bɛna sariya busan siɲɛ 100 de bɔ mɔgɔw la mɔgɔ minnu ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ u ma furu kɛ wa ayi n'o nana ni maa min ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ a tigi ye furu kɛ o bɛna olu faga de wa ayi yala n'o nana kuranɛ sariya ko ka min kɛ o bɛna o de kɛ wa ayi président tɛ n'o k'i ye
juge tɛ na o k'i ye procureur t'o k'i ye ministre t'o k'i ye député yɛrɛ t'o k'i ye aw b'o dɔn ne b'o dɔn olu président minnu k'o ye silamɛ ye o olu ministre minnu k'o ye silamɛ ye o député minnu k'o ye silamɛ ye o juge minnu ko silamɛ do a procureur minnu k'olu ye silamɛ ye o a polisi minnu k'o ye silamɛ ye o ou bien a gendarme minnu k'o ye silamɛ ye o aw b'a dɔn tigitigi o n'o ka o kuma mugu in bɛɛ ani ala ka sariya aw kɔni b'a dɔn tigitigi o tɛ ka kiiri tigɛ n'ala ka sariya b'o dɔn ne b'o dɔn olu yɛrɛ minnu bɛ kan ka kuma mugu in fɔ yɛrɛ nɛgɛ o b'o dɔn mais c'est déjà sûr de tout le monde ça ala kɔni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye kafiriw do qui dit mieux ko tiɲɛ don ko mais k'a ka kunna ne bɛ kabakoya mɔgɔw bɛ yen u bɛ kabakoya ne na ne yɛrɛ bɛ kabakoya o la quoi mɔgɔw bɛ yen u bɛ kabakoya ne na mais ne yɛrɛ bɛ kabakoya o tigiw la ils sont ébahis de moi et moi aussi je suis étonné d'eux u bɛ kabakoya ne na mun na u b'a fɔ ko ne ka fari ou bien ne donna tan ne bɔra tan o b'o de fɔ ne ka ko ka gɛlɛn ne ka sariya ka gɛlɛn ne ka fari a donna tan mun na ne bɛ kabakoya o la ne b'u ɲininka n ko jɔn ne y'a fɔ aw ye n ko aw ye ne bɛɛ de ye aw bɛ ka kabakoya minnu bɛ ka kabakoya ne ka fari ne donna tan ne bɔra tan ne bɛ kabakoya olu kelenw de la jɔn de y'a fɔ i ye ko nin ye ne bɛɛ de ye ɲɔgɔnmɛ kunkolo bɔlen dingɛ kɔnɔ e bɛ kabakoya la ko kunkolo ka bon o tɔ min bɛ yen e b'o dɔn donc n'i bɛ kabakoya ko ne ka fari pour le moment kana kabakoya ne bɛ kabakoya la parce que mun na i ye ne min ye ma da n'a bɛ 10% ɲɔgɔnna bɔ i ma ne 100% yɛrɛ ye a bɛ faamu wa n bɛ ka taa à un rythme normal selon ma force en conformité avec ma force fanga bɛrɛ min bɛ na dɛ n bɛ ka dan o niveau la n tɛ ka tɛmɛ o de kan quoi a bɛ faamu d'accord an ka wa ma an badenw donc n'a kɛra sisan k'i tigɛ ye mɔgɔ dɔ nommé k'a sigi walima i tigɛ ye mɔgɔ dɔ voté k'a sigi k'o tigi nana o nana o ye ala sɔsɔ kɛ an ka masali ta député kan ni député nana ala ko zon bolo ka tigɛ kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 38 n'est-ce pas d'accord kuranɛ suran 5 aya 33 ala ko mɔgɔ minnu bɛ rébellion kɛ diinɛ na ou bien ka fɛn modèle dɔ kɛ dansago modèle comme des vols qualifiés mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw faga k'u ka bololafɛnw minɛ o n'a ɲɔgɔnna ko k'o bolo kelen k'a tigɛ k'o sen kelen fana tigɛ ka fara a kan opposé n'est-ce pas suratul maïda aya 32 n'est-ce pas ala ko ni maa min ye jɛnɛya kɛ sariya busan siɲɛ 100 ka bɔ a tigi la ni min ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ i ma furu kɛ kuranɛ sura 24 aya 2-3 ala ko ni minnu ye jɛnɛya kɛ k'u don dingɛ kɔnɔ k'o bɔ ni fara ye fo k'o fa walima ni mɔgɔ min ye mɔgɔ faga ka taa sɔrɔ kun foyi t'a la dɔrɔn k'o tigi fana bɛna k'o fana faga walima ni maa min ye kalon da maa la k'a ye jɛnɛya kɛ ka taa sɔrɔ i ma na ni seere 4 ye ka sariya busan siɲɛ 80 bɔ a tigi la walima ni furuɲɔgɔn minnu ye jɛnɛya kalon da ɲɔgɔn na olu ka kale k'a kɛ tan k'a kɛ tan ni furu bɛ siri k'a siri ni kuranɛ ye ni furu bɛ sa k'a sa ni kuranɛ ye ni tiɲɛ bɛ tilan ka tiɲɛ tilan ni kuranɛ ye ne hakili la nin ye kuranɛ de ye ala y'a fɔ mais o tigɛ bɛ député minnu voté k'a sigi n ko député de bɛ ala ka kuranɛ aya ninnu bɛɛ talo ka bɔ yen n'ala ko yɔrɔ min na ka zon bolo tigɛ olu b'a voté ko ka zon don kaso la wa a bɛ k'u ta ye ka ala ta to yen koyi le pouvoir législatif là le rôle principal des députés c'est l'adoption c'est-à-dire le vote des lois est-ce qu'il y a femme et le contrôle de l'action gouvernementale ou de l'action du pouvoir exécutif o ka rôle principal dɔ ye sariya ta de ye député olu de bɛ sariya ta k'a fɔ nin ka kɛ i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn kɛtɔla la jamanaw kɔnɔ code pénal code civil code de procédure pénale code de procédure civile code de commerce code de la circulation routière olu n'a ɲɔgɔnnaw nin bɛɛ sariya tabagaw o ye députéw de ye a décret bɛ ta par c'est-à-dire le pouvoir exécutif précisément le président de la République a y'a faamu wa sinon a sariya ninnu caman bɛ ta députéw de fɛ olu de bɛna ala ka sariya bɛɛ talo ka bɔ yen k'u yɛrɛw ta sigi d'accord n'ala ko ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ olu ye kafiriw ye mais minnu yɛrɛw ye ala ka kiiti tan ka bɔ yen k'u yɛrɛw ta sigi dun e de kɛla o sigibaa ye a ko olu de don ko e tɛ olu de don e tɛ e ye muru di cɛ ma a taara cɛ faga mais cɛ fagalen kɔfɛ e ko k'e sen t'a la e dun de ye muru d'a ma e tɛ e y'a voté a sigila a ye ala ka sariya wele ko e tɛ e sen t'a la munna e sen t'a la ne e m'a voté a bɛ sigi jɔn de y'a voté k'a sigi
Il est match qui a mafra qui est sento là. C'est pareil, président nous avait voté pour c'est la même chose. Comment de benana kuma yi? Ne konti fenga do politiko kuma na. Nte donala parce que mba nya donne kembe ku yiku to ni. Mbu dondi. Ne ben non dondi. Mais Mahamoud dit que des gens sama ka se ni kankun numbela. Allez c'est lui. Comme c'est pour lui montrer qu'il ne connaît pas la politique mieux que les autres quoi. Moi je dis pas les autres, mieux que moi. Tota net se ko kirit neta koni mba do ate politique donné parce que ne akala neke. Donc c'est pour lui dire que si il a une soif politique, vraiment qu'il fasse épargner notre religion, qu'il se reconnaisse soit homme politique ou homme religieux tout court, sans aucun mélange. Mais qu'il y a des fois il y a don à type politique donné, ne a kalan de même banal de kala ka dine mene. Donc qu'il se ressaisisse à KRMN et qu'il se reconnaisse homme politique ou bien imam, et qu'il se reconnaisse homme religieux ou bien imam. Mais il n'a pas à faire les doubles jeux. Hein. Avec notre religion, on va plus accepter. Hein. Antina Djena trop c'est trop, on en a marre. Il a trop joué avec cette religion-là, pensant qu'il est peut-être le seul instruit, ou bien il est le seul connaisseur de la politique ou quoi que ce soit. Non. Quelles qu'en soient les raisons, vraiment qu'il prête attention avec cette religion-là. Il n'est pas le seul religieux instruit. Hein. S'il le pense, désormais, qu'il n'ait plus ça dans sa tête. Akaraka kuna kale de kalambe dina ina ale de kalambe ni almami bay malla o ka bɔ kuna akanaka kuna kale de dina ɲɛmɔgɔ ye dina ɲɛmɔgɔ min bɛ politique dɔ ka tɛmɛ malien almami bɛɛ kan ou bien malien dina mɔgɔ tɔ bɛɛ kan n'o kun b'a kuna ako b'a kuna ko ustaz Berté bɛ an Sikaso karamɔgɔ sariatigi ni ne tɛ politique dɔn n'a ye a t'a dɔn ne ye mais ne ye n sen bɔ a la ne ma n sen bɔ a la kun wɛrɛ kama ne ye n sen bɔ a la parce que ça ne colle pas. Ce n'est pas compatible avec la religion musulmane. Ni kiba ke bi sembo dina ko la pepeo kake. Ni kibe dina ko ke bi sembo la pepeo. Et non pas faire un jeu d'hypo jonga terme toi. Afama dans le chapitre 4 verset 143. À source B, nyami compte que le jeu d'hypocrisie c'est dans le chapitre 4 verset 143. Nafigia don en Afrique attitude à déterminer meilleur mais la Coran kono suran nan aya ke mabina ne saba ne ma fode ni mi ya do ya maye wi kunwe ba jogo dablade ni ya don fana ita maye o ya bani yi kote na fola hey aya mene ite zoye bolukun hey aya mene ite zoye bolukun d'accord neti mata eto ko makone binen mais ala ko ne mi fo o bi fo ni ya do jogo bi la yere de kudu Qur'an suran nani aya kama binani saba yana ka fo ne ya fo mba fo ngala ya fo wala yani be bagane ma be ta ala no fe chenkelé ababa voilà donc on continue en badon c'était des parenthèses on mega munu di awma du point de vue politique au cas donc à quel niveau c'est-à-dire ce genre de situation joue ou bien cause des effets négatifs à cette religion là nous connaissons même que dina na au cas c'est cadeau moi donc on passe donc ni kon kala sabu e kamoko kon sigi moko mi ala ka sharia wuli isembala de ala ko mun makireti kan qur'ana kafiru do wani fana yila unno fa ki kala sabu e fana be faruka abena ke kafiri no fa en même temps abi fama ala mi fon yoyi ambe ambal meke kan nyini ngalike kan kunche ay nyini ngali mi ke kono ko koni fanga dilema ko akala kafiri fanga yo wal ma kala islamia fanga yo ka be ala ka son c'est-à-dire ala ka latiga quoi ne akila ne n détail ka ban latigɛ la ɲini a danfara ye min ye dɔrɔn a yɛrɛ kɔlɔsi ni fɛn min nana ɲuman sira kan i bɛ se k'o jate latigɛ fɛ mais n'a nana juguman sira kan i b'o jate laɲini fɛ o kɔrɔ t'a yɛrɛ ko a tɔgɔ de tɔɔrɔ dɔw tɛ latigɛ la dɛ latigɛ tɔɔrɔmaw bɛ yen n m'a fɔ latigɛ jugumanw parce que n'i ko juguman c'est trop dit an b'a kɛ a hɛrɛma ye a n'a tɔɔrɔma o kɔrɔ jumɛn o kɔrɔ ala bɛ fɛn dɔ kan'o k'e sɔrɔ e se tɛ o la bon n'a bɛ a fɛn in bila k'e sɔrɔ a bɛ na sira de fɛ sira min jɛlen don sira min bɛ se ka expliquer est-ce que y'a faamu par exemple a bɛ se k'a to sisan gɛlɛya bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ fagantanya n'est-ce pas wari foyi t'i bolo bon o fagantanya in ni ala bɛ fɛ ka a latigɛ i kunna ou bien ni ala de y'a latigɛ i kunna a bɛ na i ma ka sɔrɔ zo min i ka wari ta
parce que ni zon y'i ka wari ta n'o kɔni kɛla latigɛ ye zon kɔni kan walima n'o kɛla latigɛ ye e kan ko ala de y'a kanu o gɛlɛya ka e sɔrɔ o don na o de b'a yira i n'a fɔ ala de ye zon in bila k'e ka wari ta o don na n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu ni fagantanya bɛ fɛ k'i sɔrɔ ni ala latigɛ don n'i bɛ fɛ k'o dɔn tigitigi ni ala ka latigɛ ye a bɛ na sira de fɛ sira min ni i yɛrɛ se t'a la wa sira min tɛ sira nɔgɔlen kɔrɔ jumɛn ye ni zon nan'a ta e kɔni kana fɔ ko latigɛ bolili kan o tɛ latigɛ ye o parce que zon in taara n'i ka wari ye ala ye min fɔ zon in na ko n'a minɛna o dɔlen don ko n'a minɛna ko k'a bolo tigɛ ni latigɛ don ala bɛn'o fɔ wa ni latigɛ don ala ka zon bila k'e ka wari ta a tila ka zon bolo tigɛ c'est comme ala y'a bila a la a tila ka puni ka d'a kan donc a y'a faamu ka ɲɛ ni aw y'a ye sira jugu don dɔ y'a bila kunna latigɛ dɛ a bɛ faamu comme n ye fagantanya exemple min d'i ma a bɛ se ka taa sɔrɔ wari foyi t'i kunna bi mais i yɛrɛ bɛ sigi i b'a jateminɛ i b'a ye a mɔgɔ m'i ka wari suɲɛ mɔgɔ m'i ka wari jeni mɔgɔ m'i ka wari tiɲɛ dɔrɔn i yɛrɛ de kɛɲɛla la bi kɛrɛsɛgɛ de kɛɲɛla la pepe a t'i kun i bɛ sin ka fɔ yɔrɔnin bɛɛ o ye latigɛ de parce que ala de y'a kanu o gɛlɛya k'i sɔrɔ solution foyi t'a la i ma se k'a bali mais 2000 kun b'i bolo zon dɔ nana i ka 2000 ta latigɛ tɛ zon in kan wa e yɛrɛ fana kan'a bila i kunna ko latigɛ don i bɛ se ka o yɔrɔnin sabali dɔrɔn de ta munna sabali dɔrɔn ta a ye ka wari ta mais a ma ban dɛ ni zon in minɛna bi bɛɛ e b'a dɔn tigitigi n'e ka wari y'i labolo a bɛ minɛ a la ka d'e ma don an k'a kɛ sisan a ye ka wari ta 2000 i ko latigɛ don kirikara zon yɛrɛ nana minɛ 2000 y'i labolo a minɛna k'a d'e ma o ye jumɛn ye latigɛ fana latigɛ fila contraire en même temps e ka wari tala latigɛ e ka wari dilen ma latigɛ o ye jumɛn ye ninnu ye tɔɲɔri siraw de ye quoi o ni latigɛ tɛ kelen a bɛ faamu wa ni latigɛ don a b'i sɔrɔ direct de la et puis de façon claire licite ka sɔrɔ haramu sira ma don a senkɔrɔ mais ni suɲɛni donna a senkɔrɔ n k'o ye haramu sira de donc nin bɛ jate de zon in y'i tɔɲɔ de mais nin tɛ jate de ko ala ye latigɛ boli e kan ala ye latigɛ boli e kan ni latigɛ ko kuma fɔla ye c'est comme ala de ye zon bila k'e ka wari ta c'est pas clair c'est clair donc an ka fagali ta sisan saya la saya bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye wa donc ni bana dɔ ye sɔrɔ sisan naturellement et de façon involontaire c'est à dire que bana in y'i minɛ i yɛrɛ t'a dɔn mun don ala de y'a kanu bana in k'i minɛ mais bana in minɛlen kɔfɛ i tilala ka sa donc a fɔ ko effectivement latigɛ don parce que munna maa ma i bana maa ma muru turu i la mɔgɔ ma pɔsɔn don i kɔnɔ dɔrɔn ala de y'a dabɔ kama nin tɔɔrɔ in k'i sɔrɔ spécial donc tɔɔrɔ fana y'i sɔrɔ spécial i fana sala la spécial a fɔ ko effectivement i ka saya latigɛ don parce que munna maa nɔ tɛ o ala de y'a kana k'i sɔrɔ donc e m'a mɛn ko ala wa donc ala o ye latigɛ de nka e bɛ tagama na dɔrɔn dɔ ye muru turu a tigi la ou bien dɔ ye poison k'a tigi kɔnɔ e bɛ se k'o da latigɛ kun ne y'o da latigɛ kun min ye muru turu e la n'o kɛra latigɛ ye o b'a yira i la ko ala de ye a bila ka muru turu e kɔnɔ or ala dun bɛ se k'e faga ka taa sɔrɔ dɔ in ka muru faga tɛ o ye fagali de o exemple kelen ye jumɛn ye saya bɛ se ka na e ma ka sɔrɔ e m'a laɲini o tɛ tiɲɛ ye wa donc mais ni saya nana e ma ka sɔrɔ e m'a laɲini o ye latigɛ ye mais ni e yɛrɛ wulila ka t'i yɛrɛ kangulo juru la dun o ye jumɛn ye latigɛ fana wa abada kuranɛ dayɛlɛ sura 4 aya 29 kuranɛ sura 4 aya 29 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima anw kana an yɛrɛ kun faga o man di ala ye e kɔni tɛna se ka fɔ k'i yɛrɛ faga ko ye latigɛ ye e ye latigɛ ye e ye fɛn kɛ e ko k'ala ye fɛn kɛ ala ko fɛn min man d'ale yɛrɛ ye ala ko an kana an yɛrɛ faga ko man d'ale ala ye e ye yɛrɛ faga e ko ala nɔ don fɛn min man d'ala ye ala yɛrɛ y'o kɛ ça colle ça ne colle pas c'est pas logique donc n'i yɛrɛ faga latigɛ tɛ laɲini don ni latigɛ don saya b'i sɔrɔ ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ faga o b'o cogoya kelen fana ni mɔgɔ fana y'i faga a kana turu da latigɛ kun dɛ a bɛ taa kuranɛ de kɔnɔ n'a ye kuranɛ dayɛlɛ a sura 17 aya 33 a b'o yɔrɔ lajɛ a bɛ taa sɔrɔ préciselen de kaban o ye fagali de a bɛ faamu wa a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wala taqtulu nafsa allati harrama illa bil haqq faman qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansur ni mɔgɔ y'i ka mɔgɔ faga
ala ko o tigi yɛrɛ ka fagaw nɔnɔ ye ne latigɛ don ala b'o fɔ ni saya mɛlɛkɛ y'i faga don i bɛna saya mɛlɛkɛ fana faga ani saya mɛlɛkɛ y'i faga o ye ala de ye o i tɛ se k'o faga o n'ala y'e faga est-ce que i bɛ se k'ala faga non o ye latigɛ de ye i se tɛ o la nka ni maa wɛrɛ de y'a dabɔ kama k'e faga kana o dabɔ kana o fɔ k'o ye latigɛ ye dɛ o ye aw dama ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka tɔɔrɔ sera dɔ ma ye donc min ye tɔɔrɔ in kɛ a fɔla k'o tɔɔrɔ ɲɔgɔnna kɛ dɔ in fana na cɛ y'i jɔ dɔrɔn ka sin ka tigɛ mɛnɛ ɲɛ kan e ma foyi k'a la o ye latigɛ ye tɛ latigɛ foyi ye aw b'a woloma ni ɲɔgɔn cɛ de a ye min mɛnɛ kunna dɛ o kelen de bɛ mɛnɛ a kunna saratigi fɛ n'i tɛ s'a la saratigi b'a bɔ i nɔ na o tɛ latigɛ ye o olu y'aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ye action de kɛ dɔ la ye nka n'a y'a mɛnɛ e kunna i ko a ɲɛ n ta to ala ma o fana o y'i ni ala cɛla de ye o ye sabali de ye est ce que a bɛ kan ka faamu olu précision ninnu il faut k'a ka dɔn ka ɲɛ parce que ni latigɛ ni laɲini ma dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kira ko ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ faga k'o tigi bɛ jahanama kɔnɔ lahara mais e bɛ n'i yɛrɛ faga tuma min na ala tɛ se k'e bali k'e yɛrɛ faga wa ala bɛ se mun n'a y'i to yen parce que i b'i yɛrɛ ye de or ni dun ye kuranɛ lajɛ suran 3 aya 145 ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah ni foyi tɛ se ka safuna kɛla ni ala ka jɛn ye hali ni cɛ ye muru turu i la i tɛ safuna kɛla ni ala ka jɛn ye ni cɛ ye a tɔgɔ di poison kɛla i kɔnɔ i tɛ safuna kɛla ni ala ka jɛn ye a bɛ kɛ ni ala kɔni ka jɛn ye comme bolisɔnna bɛ bolisɔn ni ala ka jɛn ye mais o t'a yira ko latigɛ don dɛ zon bɛ sonyɛni kɛ ni ala ka jɛn ye ni ala ka jɛn tɛ a tɛ se ka kɛ mais o t'a yira ko ala de y'a bila sonyɛni na dɛ o tɛ latigɛ ye donc mɔgɔ min ye a ka fanga sɔrɔ sira jugu kan ka mɔgɔw faga ka fanga ta kan'a fɔ ko ala ka latigɛ don dɛ n'i ko ala ka latigɛ don bɛɛ o b'a yira i n'a fɔ i ko min ye coup d'état kɛ ka mɔgɔw faga i bɛ fɛ k'a yira de ko ala de y'o k'a ye ala y'o k'a ye o tuma a ye minnu faga dun a ye minnu faga dun n'ala b'a k'i ye a b'a k'i ye o a ma se sira dɔw ma o ni ala bɛ fɛ k'i faga a ma se i k'i yɛrɛ kankolo a b'i faga ça c'est évident est-ce que a bɛ faamu donc il faut le comprendre dans ce sens là nin ye latigɛ ani laɲini danfara ye n'a ma dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dun ayiwa tiɲɛni kɛla parce que i bɛna mɔgɔ caman ye o bɛ kojugu kɛ n'i y'o ɲininka o b'a fɔ olu nɔ tɛ dɛ ko ala de y'a kɛ latigɛ don ko n'ala ma sɔn k'a bɛ kɛ wa ala ma sɔn a bɛ kɛ wa o tuma e bɛ fɛ ni fɛn fɛn bɛ kɛ ala ka jigin ka na o bɛɛ bali ni fɛn fɛn bɛ to yen ala ka jigin ka na o bɛɛ to yen n'o kun ye tan ye n'o kun ye o ye bolisɔnna kun bɛ bolisɔn jɛnakɛla kun bɛ se ka jɛnɛ kɛ mais mun na ala b'o to yen a b'u to yen parce que u b'u yɛrɛ ye de o b'a kɛ ale b'o ɲɛ ka taa lahara c'est tout a bɛ kɛ ni ala ka jɛn ye nka ani ala de y'i bila a la olu tɛ kelen ye est ce que a faamu a m'i bila a la dɛ e ko cɛkɔrɔba ma k'i bɛna so jɔ ka d'a ma cɛkɔrɔba ko o bɛna diya n ye dɛ i bɛna so jɔ ka d'i ma awɔ a jɔ n ye diɲɛ d'i ma cɛkɔrɔba de y'e bila a la ayi e yɛrɛ de m'i yɛrɛ bila a la awɔ nka a kɛla ni cɛkɔrɔba kɔni ka jɛn ye awɔ a kɛla n'a ka jɛn ye e bɛ se k'a fɔ ko ne ye ko sɔrɔ o la k'e b'a fɔ ko cɛkɔrɔba y'e bila a la a m'i bila a la dɛ e de ko i b'a kɔ a k'i k'a kɛ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ yen e de don ni fana ye tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ e don kan'a turu da cɛkɔrɔba kun dɛ ale tɛ a la dɔrɔn aw hakɛ ye a bɛ faamu aw hakɛ donc ala fana ta la ni zon ko a bɛ sonyɛni kɛ e bɛ fɛ ala ka mun kɛ a k'a bali k'a kɛ wa n'a k'a bali k'a kɛ o tuma na diinɛ nakun kɛla jumɛn ye a y'a bolo tigɛ o a y'a sen tigɛ o nakun na kɛ jumɛn ye sisan bolisɔnna bɛ fɛ ka boli sɔn ala tɛna bali k'a sɔn o ala b'a to a b'a sɔn e bɛ fɛ ala k'a bali de wa n'ala y'a bali o tuma na hakili dikun y'a ma jumɛn ye c'est pour qu'il puisse jouir de ses facultés mentales a bɛ faamu donc an bɛ nin fana jɔ yan nin vocal laban in k'a ɲini aw fɛ a y'a bɛɛ partager a bɛ faamu ustaz Berete ala ka waraba murutiden karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 a bɛ faamu kunu ne ko ɲinɛna ka groupe dayɛlɛ n'est-ce pas an b'a kɛ ɲinan ye parce que ko caya la et puis parfois emploi du temps ninnu a bɛ mɔgɔ perturber tuma dɔ la n'est-ce pas kunu kun ye kalo dimanche laban ye n'est-ce pas groupe kun kan ka dayɛlɛ a ma dayɛlɛ parce que n y'a fɔ aw ye kunu fana n ka téléphone fana kun fɛngɛna cogoya dɔ la n'est-ce pas ko ɲagami na a caya la donc n yɛrɛ hakili ma se ka to a la kosɛbɛ a bɛ faamu mais an bɛna essayer comme kuma caman kɛla sisan an bɛ groupe ye an b'a dayɛlɛ sisan il est 17h40 bi ye lundi ye le 29 novembre 2021 donc an b'a dayɛlɛ sisan tout de suite
k'a dayɛlɛ donc ni kuma bɛ min bolo ka fɔ a kan y'a dɔn aw b'a sariya dɔn ka ban kuma minnu bɛ fɔ aw b'o dɔn ka ban a bɛ faamu wajulu minnu fana kɛla sisan ni min ma yɔrɔ min faamu a la ni min hakilina ye min ye a bɛ faamu wa bɛɛ bɛ se ka sira sɔrɔ k'i ta fɔ cogo min nka an b'a dayɛlɛ ni wagati dɔ sera an b'a datugu a nɔ na inshallah wassalamu alaikum warahmatullah